فرقہ، کوئی بھی مسلک اور خصوصاً ذمہ دار شخصیت یہ اعلان نہ کریں صوفیہ نور بخشا ہمارا حصہ ہے. صوفیہ نور بخشا کسی کا شاخ نہیں ہے، کسی کا حصہ نہیں ہے. اگر سوچی صوفیہ نور بخشا اہل سنت انزرتنا اہل حدیث انزرتنا اگر سوچ گی سے صوفیہ نور بخشا اہل تشیع انزرتنا رے دو غلط بیانین دو گھومے غلط فہمین نیا اہل تشیع سامن نیا اہل سنت سامن نیا اہل حدیث سامن خصوصاً علماء کرام صاحب منبر و محراب لا ارگوش بین سمارو تا سے جیما مفلار تا سے جنا کیب گونے انگھن گاما بوامین تحقیق بے ستی شدے سوچ سلچاقمہ دین تعلیمات مساق بیاں سوچ سلچاقمہ دین تعلیمات دفاع بیاں سکو. ہمارے مذہب کا نام صوفیہ نور بخشا ہے، ہمارے دین کا نام اسلام ہے. سڑکوں کی حالت دیکھیں، مشبروم اور چھوڑبٹ محاذ ایریا ہے. اللہ نہ کرے جان چھٹ جائے. پاک افواج دفاع میں لگے ہوئے ہیں، مگر سڑکوں کی حالت یہ دیکھیں، یہ کوئی ٹریکٹر چلنے والی سڑک ہے، عوام الناس کوئی آرامدہ گاڑی چلنے والی سڑک نہیں. آج بھی ہم 100% پاکستان کے ساتھ پاک افواج کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن ہم پر بار بار زیادتیاں ہو رہی ہے. ان زیادتیوں کا ازالہ کرنا جی بی گورنمنٹ اور دیگر اداروں کا فریضہ ہے. ظالمی خلاف بد دعا بھی آیت پو سنت کنی نا سنت چکن جو یو بھرنگاتی خطیب کنی ہمیشہ خطبہ ثانی نو دی بد دعا پو سامبین دعای خیر سامبین. اللہم منصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واجعلنا منہ. یا اللہ سوچ کی دین محمد اللہ روح بیسنا یانگ سا روح بیس نیا سا یا روح بیکھن کنینو شامل بیس. چخمہ رسول دین بولا روح بیکھن کنینو نتان سا شامل بیس نتان دعای خیر بیت. وَخْذُلْ مَنْ خَزَلَ دِينَ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَلَا تَجْعَلْنَ مِنْهُمْ. سوچ کی دل چخمہ دین پو لخنوت نہ رے یا حساب پو کھنتان برباد گو چک. یا اللہ نیا دیکھ نوتخن کنی اسلام لخ نوتخن کنی نیا شامل مبیوس. دی کا دعای خیر سایت بد دعا سایت. محترم کن دیرین اتی دور پینو قرآن مجید متنازع بیکھن کن سا اوس دعوت صوفیہ متنازع بیکھن کنی دیرین دعوت صوفیہ مسخ بینیت فقہ الاحوت تعلیمات پو مسخ بینیت شاہ سید محمد نور بخشی کیوں بھی تعلیمات پو مسخ بینیت. نتائیں بد دعا ملمی بین مگر نتیم میگلا تھونگن چن چھوسی حکم کن بدلتا نارے دین پو مسخ بیسنارے تعلیمات مسخ بیسنارے یعنی یہ بنیادی شعبو خصومیت پین یا خصوم کا قرآن مجید تفسیرین دی شعبونی نو حیرہ بھیری بیسنارے. اصول پچن کھون لزبانی ضربہ ہدایت بیا بعض مون ارے بد دعا بیار گوشپین دونی بھری بدترین بد دعا بیار گوشپین انفرادی بد دعا سان اجتماعی بد دعا سان چازر بنا کھونگ اس شر کنی شیطان دل سخمت دین پر شون سے کھٹ پا غتی ایمان پر شون سے کھٹ پا. دعوت صوفیہ لنگا چیزیں بین اعمال و وظائف مستند شعبوین قرآن مجید تفسیرین دعوت صوفیہ لزرخان کن بیو سیت بیو سفلی عملیات شعبوین
سفلی عملیات پہ یہاں لگشن سمیتا شیطانی عملیات شعبی نعوذ باللہ دچے اولیاء کرام کنی ورد و وظائف و عملیات شعبو شیطانی عملیات شعبو سنس کھولا غاتی ہے نبی اسد دی شعبو گٹھیا اور بےہودہ عملیات شعبو انذر غاتی ہے نبی اسد شاہ سید محمد نور بخش وزی کیوں بھائی بھی واجبات کن بدلتا ہوں باپو یوت پون کھونگ سکیورن یوت میت پو کیوں سے بانگیں بورن یوت قرآن اصولین اور خود بھی سنت کنی نچکن ظلم چلے زبین ظالم چلے زبین ظلم دولے زبین گا چیز شکری ملچے کا میاق پا ملچو بدلتا ہوں یعنی چگ اس مردوس نورس جو غصب سائن جو ظلم سائن چگی راق پو یہاں چگی سنگی انزر کھرت جو ظلمین اونگا دیو مندہ چک لوے نقصانین دیری عقیدی کا غتی عملیات کا غتی شعبونی کا اگر سوچ کی سے ہیرا بھیری بیسنا ظلم بیسنا رے لاکھوں مسلمان متاثر ہوئے درنگ غتنگ دوی دفاع مبیس نغتنگ آمد جواب دے ہن قیامت جاغلا خدا نہ خدای رسول سامنے جواب دے دو فری خصوصاً علماء کرام صاحب ممبر و محراب لا ارگوس پن سمارو تا سے جیما مفلار تا سے جنا کیب گونے انگھن گاما بوامین تحقیق بیو سیتی شدے سود سل چخمہ دین تعلیمات مسخ بیان سود سل چخمہ دین تعلیماتی دفاع بیان زبو دفاع بیخن کن موقع من مسخ بیخن کن موقع من دو فری دولا انفرادی بد دعا سامبین اجتماعی بد دعا سامبین چھوس سکھن لا دوی بات لا چخمہ رسول پیش بیس پی دین پو اسلامی اسبحنا علی فطرت الاسلام و کلمت الاخلاص یہی کنگتی ایمان یوت پی اسلام تا اسلامی نو مختلف فرقہ بھی ہوزد غتا خدا تعالی وحدہ لا شریک لچھس پن اللہ تعالی لچھس پن اللہ لچھس پن در بکن غتی چھوز منتاق پو الہیہ میوین قرآن لچھس پن در بکن غتی منتاق پو قرآنیہ مین رسول لچھس پن دے بھی کا رسولیہ مین اسلام لچھس پن دے بھی کا اسلامیہ مین غتیل چخما بزرگ کنی منتخ چک غتان لفچو سیوت غتی دین پو اسلام انجرے مذہب پو صوفیہ انجرے روش پو نور بخشہ انجرے بس یوں غتین صوفیہ چازرت خدای رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اصحاب کرام لکسل بیوس اگر خطا اللہ نے جیسے دکھ پا یمبو دکھ پا تھا تتنا خطا صوفیون نے یمبو دکھ پھل یجلس مع اہل تصوف صوفیہ گندے بیوں بھی خرچالے بیوں بھی چھوش چمین مذہب چمین خدای رسول خوانگے کسل بیوں بھی اصحاب کرام لا اللہ نے یمبو دکھ پا تھا تتنا رے خطا صوفیون نے یمبو دکھ دے وقتی صوفیون سوین پا دے وقتی صوفیون اصحاب صفین پا اصحاب صفی قائد پو سوین پا اصحاب صفی قائد پو مولا علین پا دنیا ہم بدوک زرس اونگا دیرنگ اتا نور بخشا چازرت روش نور بخشا انداز پویا طریقو غیر نور بخشا دے نور بخش پویا یوی نکسی مشہور و معروف دی شہر پو گنگما سیزرینیوت آمدہ از غیب نامش نور بخش بود چون خورشید ذاتش نور بخش نور بخش اوسن نا غیبی ندائن غیبی ندا پو رب ذوالجلال رولنین فرشتوں نے ارواح مقدسہ سے خدای حکمی کا ندا بین صوفیہ خدای رسولی اور نور بخشیہ نور بخش پو غیبی ندا غتی تعارف پو صوفیہ نور بخشیہ تا دینین چگی زرک
چونکہ ضرور تصدیق بالقلب اقرار باللسان مطابعت سنت نبوی سنت نبوی کے چھسکھن دکھن ان جربکا ngataala ale sunnat zernare ngaya sunnat nabwi la cheskhan in ngai maruf minta ko Sofyan Nur Bakhshai ngaya ale sunnat men ngaya hadis la chespin Qur'ani tarjumani hadisi bespin diri cham che amal ibadat bet nare hadis nabwi ka ngata si sahara lenni ahadis nabwi la ngata cheskhani hadis la chespin de bika ngata ahle hadis men sunnat la chespika ahle sunnat men hadis la chespika ngata ahle hadis men ngata Sofyan Nur Bakhshai aimaye tahirin la chespin de bika ngata Shia men agar suci Sofyan Nur Bakhshai ahle sunnat injaratna ahle حدیث انجرتنا اگر سوچ گئی سے Sofyan Nur Bakhshai اہل تشیع انجرتنا رے دیو غلط بیانین دیو گھونگے غلط فہمین غیا اہل تشیع سامن غیا اہل سنت سامن غیا اہل حدیث سامن گا ذمہ دار عالم چگی سے غیا کھتی برانچ ان میں پی شاخ ان میں پی اگر کوشش بتنا دل سے نکال دو نہ ہم اہل سنت کے ساتھ نہ اہل تشیع کے ساتھ نہ اہل حدیث کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق ہے واقعی جتنے کلمہ گو مسلمان ہے جو چاہے وہ اہل سنت سے تعلق رکھتا ہو چاہے اہل حدیث سے تعلق رکھتا ہو چاہے اہل تشیع سے تعلق رکھتا ہو چاہے اس کے علاوہ بھی کوئی جو 5 وقت کی نماز کا قائل ہو رمضان المبارک جب آ جائے تو رمضان المبارک میں روزہ رکھنے کا قائل ہو نصاب کو پہنچے زکوٰۃ دینے کا قائل ہو حج بیت اللہ کا قائل ہو ہمارے Sofyan Nur Bakhshai کی نظر میں وہ سب مسلمان ہیں اور جہاں کہیں مسلمانوں کو کوئی تکلیف پہنچے ان پر ظلم و زیادتی ہو جائے تو ہم ان مظلومین کے ساتھ ہیں چاہے وہ اہل تشیع ہو چاہے اہل سنت ہو چاہے اہل حدیث ہو ان تمام مسلمانوں کے ساتھ ہماری دلی ہمدردی ہے اور ہم سے جو ہو سکتا ہے مختلف طریقے سے ہم ان مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں ہم ان کے ساتھ دیتے ہیں مگر اگر کوئی ائمہ طاہرین کو ماننے کی وجہ سے ہمیں شیعہ قرار دے دے ہم شیعہ بالکل نہیں ہے دل سے نکال دو ہم Sofyan Nur Bakhshai والے ہیں اگر کوئی ہمیں اہل سنت قرار دے دے ہم اہل سنت میں سے نہیں ہے ہم Sofyan Nur Bakhshai ہے اور اگر کوئی اہل حدیث قرار دے دے وہ ان کا اپنا دعویٰ ہے ہمارا تعلق اہل حدیث سے بھی نہیں ہے تو میں واضح پیغام دینا چاہوں گا تمام مسلمان مفکرین کو خطیب کو دانشوروں کو اور ذمہ دار شخصیات کو کہ خدا را Sofyan Nur Bakhshai کو اپنا جز نہ سمجھیں دنیا کو یہ دھوکہ دینے کی کوشش نہ کریں Sofyan Nur Bakhshai ہمارا حصہ ہے نہیں ہے Sofyan Nur Bakhshai کسی بھی مسلک کا حصہ نہیں ہے ہمارا فقہ موجود ہے ہم فقہ الاحوت پر عمل کرنے والے ہیں ہم دعوت صوفیہ پر عمل کرنے والے ہیں ہم کتاب الاعتقادیہ پر اعتقاد رکھنے والے ہیں اگر کوئی مسلمان دعوت صوفیہ کو کتاب الاعتقادیہ کو اور فقہ الاحوت کو اگر مانتے ہیں وہ ماننے والے یہ دعویٰ کرے کہ ہم ایک ہیں تو ہم ان کو لبیک کہتے ہیں ہم ویلکم کہتے ہیں ان 3 کتابوں کو اگر آپ مانتے ہیں تو آپ میں اور ہمارے درمیان کوئی فرق نہیں ہے بصورت دیگر کوئی بھی فرقہ کوئی بھی مسلک اور خصوصاً ذمہ دار شخصیات یہ اعلان نہ کریں Sofyan Nur Bakhshai ہمارا حصہ ہے
सोफिया नूर बख्शा किसी का शौक नहीं है, किसी का हिस्सा नहीं है। ला इकराह फी दीन, जबर, जुल्म और अफराद कुव्वत के जरिए अगर किसी मुसलमान अकीदे को अपने अंदर जम करने की कोशिश करे तो ये उन लोगों की भूल है। इसके अलावा वमा आताकुम रसूलु फखुजुहु, चखमा रसूल ngataला तसव्वुफ में ngata तसव्वुफ सोफियन बस गैबी ना नूर बख्श ngata नूर बख्शन। सो हमारे मजहब का नाम सोफिया नूर बख्शा है, हमारे दीन का नाम इस्लाम है, बस ये वाज़ेह है। हम कुरान मजीद को मानने वाले हैं, अहादीस नबवी को मानने वाले हैं, अइम्मा ताहिरीन के नक्श कदम पर चलने वाले हैं और असहाब किराम का एहतराम करने वाले हैं। सोफिया नूर बख्शा। इसके अलावा हुजूर रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस कदर मक्का मुकर्रमा से मोहब्बत थी, जो कि उनका आबाई इलाका था। आज हम पाकिस्तान में रह रहे हैं, हम पाकिस्तानी हैं और सोफिया नूर बख्शा को पाकिस्तानी होने पर हमें फख्र हासिल है, चूंकि मुल्क के साथ, वतन के साथ मोहब्बत करना वमा आताकुम रसूल, चखमा रसूल पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात का हिस्सा है। जब हुजूर रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने इलाके से, वतन से मोहब्बत करते थे तो हम पाकिस्तान के साथ मोहब्बत करना हम अपने ईमान का हिस्सा समझते हैं। यही वजह है जो भी हम तारीर करें या खुतबा दें उसमें पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए और सरबुलंदी के लिए दुआ करते हैं। किसी मुल्क की दिफा, किसी मुल्क की सालिमियत, किसी भी मुल्क की तहफ़्फ़ुज़ के लिए अफवाज का होना लाजिमी है। यही वजह है हम पाक अफवाज के लिए हर वक्त दुआ करते हैं। दुआ सिर्फ दुआ नहीं, जब भी पाक अफवाज को कड़ी वक्त से गुजरना पड़ा, जिला गांछे के मुसलमानों ने, मिल्लत सोफिया नूर बख्शा ने पाक अफवाज के साथ भरपूर ताउन किया और करते रहेंगे। यह हमारे ईमान का हिस्सा है। इस वक्त पूरी दुनिया जंग की हालत में है, ऐसे में पाक अफवाज और पाकिस्तान के सरबराहान इस जंग को पूरी दुनिया से खत्म करने के लिए अमन की तरफ, सुलह की तरफ, मुआहदे की तरफ कोशिश में लगे हुए हैं। हम सराहते हैं उन पाकिस्तान के जिम्मेदार शख्सियत को जो पूरी दुनिया में पाकिस्तान को अमन का पैगाम, पूरी दुनिया को पाकिस्तान अमन का पैगाम दे रहा है। पूरी दुनिया क्राइसिस से निकाल रहा है। माशी बहरान है, सियासी बहरान है। इन तमाम अजियतों से, बहरानों से निकालने के लिए पाकिस्तान के जिम्मेदार शख्सियत जो भी है तकोदू में लगे हुए हैं। हम उनके लिए दुआ भी करते हैं और हमें फख्र है। पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम बुलंद हो रहा है। लेकिन गिलगित बल्तिस्तान का जो भी सरकार है, हमारा तहफ़्फ़ुज़ात पहले भी हमने पेश किया था, आज भी पेश करता हूं। पाकिस्तान के साथ वालिहाना मोहब्बत करने वाले, पाक अफवाज के साथ वालिहाना मोहब्बत करने वाले, बिला शर्त व शुरूत वफादारी का मुजाहिरा करने वाले जिला गांछे के बासी किस कदर अजियत में। कोई तालीम का शोबा देखें, एक कॉलेज, एक दो कॉलेज है, मगर उनमें इक्का दुक्का शोबे है। एक दो सब्जेक्ट के अलावा इस दौर के जो जदीद तरीन सब्जेक्ट हमारे पास नहीं है, स्टाफ हमारे पास मौजूद नहीं है। सड़कों की हालत देखें,
माशब्रुम और छोरबट महाज एरिया है। अल्लाह न करे जंग छिड़ जाए। पाक अफवाज दिफा में लगे हुए हैं, मगर सड़कों की हालत ये देखें। ये कोई ट्रैक्टर चलने वाली सड़क है, अवाम उन्नास कोई आरामदेह गाड़ी चलने वाली सड़क नहीं। जिला गांछे में माशब्रुम और छोरबट हिस्सास तरीन इलाका है, बॉर्डर एरिया है। पाक अफवाज भी इस सड़कों पे चलते हैं। अगर अल्लाह न करे जान छिड़ जाए तो हमारे लिए नुकसानदेह होगा। सबसे ज्यादा नुकसान इस सड़क की वजह से होगा। लिहाजा हम मुतालिबा करते हैं इन सड़कों की तोसी करें और मेटल करें। साथ ही सुनो, 2025 में जंग छिड़ी थी। पाक इंडिया का हर जगह कशीदगी थी, लेकिन पाक अफवाज की कामयाबी के लिए, बुनियानुम मरसूस के लिए और बॉर्डर एरिया में अवाम उन्नास की दिलजोई के लिए, हौसला देने के लिए मैंने यहां दौरा किया, खुतबा दिया। सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की मोहब्बत में, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानियों की मोहब्बत में, सिर्फ और सिर्फ पाक अफवाज की कामयाबी के लिए। और आज भी हम 100% पाकिस्तान के साथ, पाक अफवाज के साथ खड़े हैं। लेकिन हम पर बार बार ज्यादतियां हो रही है। उन ज्यादतियों का इजाला करना जीबी गवर्नमेंट और दिगर इदारों का फरीजा है। तो टाइम पहुंचत गोस्नगुए का गतंगे पाकिस्तानी भरे दुआबत, पाक अफवाज भरे दुआबत। परवरदिगार आलम ये रिजात न सिफात न तसन्नत गाते अल्लाह, नूरे पंजता निशान न रुतबो न तसन्नत गाते अल्लाह। करबलाइनो हुसैन अलैहिस्सलाम न खुए फौज पची मिन भी शहादत को न तसन्नत गाते अल्लाह। ले सुखन अशी पाकिस्तान ला यांगे तहफुज शदब से अल्लाह, पाकिस्तान ला यांगे सरबुलंदी शदब से अल्लाह। पूरी दुनिया पाकिस्तानी मिंतक पर रोशन हो चुके अल्लाह। परवरदिगार आलम पाक अफवाज गा गा महाशिकी का दुश्मन न जैसे बरसरे पेकार युत न रे। पाक अफवाज ला हर जगह का कामयाबी शदब से अल्लाह। परवरदिगार आलम माया गांगमाला पाक अफवाज ला 7 मिन में, पाक अफवाज ला बॉर्डर एरिया अवाम उन्नास ला 7 मिन में तोहफे को चुके अल्लाह। सुखन अशी दी बॉर्डर एरिया अवाम उन्नास ला महरूमी सूची मिनत ना दी महरूमी शिकार युद्ध पे अवाम पुला सहूलियत कुन थोई तोहफे को चुके अल्लाह। परवरदिगार आलम गा गा चीज सिंगाई दिन कमी उतना सुखन अशी इस जिल्लो निस्ताना हैरान हुए चांते तरकीब ऐसा ली रोड कुन 50 फुट युद्ध गई शाहरा पो 20 फुट में। परवरदिगार दिस जिले का वे जुल्म ज्यादतियों ने यहाँ इजाला हो चुके अल्लाह। जीबी गवर्नमेंट लंगित छतना मिक फैसलता से ना जिला गांचे का रहम बियात पे तोफिक हो चुके अल्लाह। मैं खुतबों ने नजर नहीं अगर जिला गांचे का बार बार ज्यादती सो न रे नया मजहबीन, नया सियासीन, नया मुआशरतीन हर वक्त तहजीब व तमद्दुन और पाकिस्तानी महजिब शहरी इनमें आया सबूत मिनफिन। परवरदिगार दे इलाकों ने जैसे अदलो इंसाफ व तौफीक वचू अल्लाह। परवरदिगार आलम दो बात ला चखमा रसूली अकीदी का थोन मन बदुआ बेसे ngai shokbuni no hera pheri bekhanla ngai aqaid kun masak bekhanla ngai talimat kun masak bekhan kunla awalan yang hidayat chade be se Allah। परवरदिगार अगर खो हिदायत काबिल मत पिन नरे खोला मिकल भी नत कुन को लिया अल्लाह खोला सुला मसोब हो चुकी अल्लाह। वही शोबुनिनु वही तालिमातिनु वही बुजुर्गान दीन आसार कुनिनु
تبدیلی کھنگھن کنلا مسا بیکھن کنلا غیر کنی نہ مراد چھوزنا دل چخما دین پو شگت زرخن کنلا سلا مسوں بسو یا اللہ دنیای کا ذلیل و خوار ہو چکی یا اللہ کھونگی صحت کن تباہ ہو چکی یا اللہ مدود پی نت کن کھولا پھوک چکی یا اللہ پروردگار دل چخما دین پولا دی دین پی یتخن کنلا دی دین تعلیمات کنلا یہاں تحفظ شد بس یا اللہ غیر سو بیماری اور نشبائی کاملہ مستملہ شد بس یا اللہ غیر مسافر کنلا یہاں صحت و عافیت لوگ سے تھن بھی توفیق ہو چکی یا اللہ پاکستانی ناجوں پاکستانی نہ باہر چام سے مسافر یتنا یہاں خیر و عافیت شد بس یا اللہ پروردگار مسلمان گاما دنیں اگر کمزور سے کمزور بیسے بیسنا غیر مسلم طاقت کنی اسلامی کا ظلم و زیادتی بیتنا دیونگتی اعمالی سزا چکن پروردگار عالم مسلمان چاند سے فرقہ یدنا ید تمام مکاتب فکر قرآنی کا اسلامی کا چخمہ رسولی کا یکجاسوں سے مسلمان گاما یکجا ہوئے توفیق چکے اللہ مسلمان گاما اتفاق اتحاد شدب سے اللہ پروردگار عالم یہ ملت صوفیان اور باشالہ ہر جگہ کے یہاں سے کامیابی شدب سے اللہ سر بلندی شدب سے اللہ پروردگار عالم دل سخمہ دین پولا پھنکھان گامالا دین دنیا آخرت گامین کامیابی شدب سے اللہ دل سخمہ دین پولا خلوت خان کنلا سلا مسوب ہو چکی اللہ نیست و نابود ہو چکی اللہ خونتان کسپنگ خونتان جھک پھی توفیق ہو چکی اللہ دونا حاضرین جمعی چاند سے نیک تمنا یدنا دین نیک تمنا گاما بیوں بھی توفیق ہو چکی اللہ پروردگار چخمہ رسولی شدب اس پی چیز کنی نچیز چک مسجد نبوی چوک پو مسجد قبا چوک پو دونا حرم کعبہ چوک پو توسین چخمہ پروردگار عالم دی اہلیان فرنو سے دی خانقاہ مولا پو توسی بینیوت چخمہ رسول نقش پائی کا ڈولینیوت خاتم النبین سے مسجد نبوی سے کا بیس پی دعا پوینو پروردگار دیل چخمہ رسول بیس پی دعا پوینو اہلیان فرنو شامل ہوئے توفیق چکی اللہ پروردگار عالم دی خانقولا دل چخمہ بیت اللہ پولا سوچ کی سخت منتنا ستازی منتنا یا گا قسم عطیات کن منتنا دیگا چھنگین لس بیتنا دل چخمہ خانقولا لس بیکھن کن عطیہ من خان کن سخت ستازی من خان گامالا دین دنیا آخرت گامین کامیابی شدب سے اللہ جنت اعلیٰ مقام کن شدب سے اللہ دنیا کا کھولا آرام و راحت شدب سے اللہ چام سے دی خانکینو کھونگی نظرانہ من سدنا دو پتے یا پھیل ستو پھیل کھون لگو چکی اللہ